ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। नाविक पुओ को खोजी न पाइबा परे मां ओ मामू निराश। निखोज थिबा ओडिया नाविक सार्थक महापात्र को खोजिबाकू तांको मां रश्मिता महापात्र आ मामू सिंगापुर जाइथिले। सिंगापुर रे जेउ जहाज रे रहस्यमय भाबे नाविक सार्थक महापात्र निखोज होइथिबार सूचना आसीथिला, से जहाज रे मां एवं मामूंक समेत भारत सरकार पक्षरु डीजी शिपिंग रो दुई वरिष्ठ अधिकारी मिसी विभिन्न स्थान बुली खोजिथिले, हेले सार्थकर पत्ता मिली नाही। जहाज रे थिबा अन्य क्रू मेंबर मानकू डीजी शिपिंग रो दुई जण वरिष्ठ अधिकारी पचराउचरा करथिले। सेमानक कथारे ताळमेळ रहुनथिबा सुनिबाकू मिलुछि। से जहाजटी वर्तमान चीन अभिमुखे बाहरी सारिलाणी। मां ओ मामू उपाय शून्य होई रहिछंती। एणे सार्थक परिवार लोके भी चिंतारे। गत 3 तारिख रे सार्थक महापात्र निखोज होइथिबा नै संपृक्त जहाज कंपनी पक्षरु सूचना दिया जाइथिला। ओडिया नाविक पुओ को खोजी न पाइबा परे निराश होइछंती तांको मां ओ मामू। निखोज थिबा ओडिया नाविक सार्थक महापात्र को खोजिबाकू मां रश्मिता महापात्र और मामू सिंगापुर को जाइथिले। सिंगापुर रे जेउ जहाज रे रहस्यमय भाबे नाविक सार्थक महापात्र निखोज होइथिले, सूचना आसीथिला जे से जहाज रे मां एवं मामूंक समेत भारत सरकार पक्षरु डीजी शिपिंग रो दुई वरिष्ठ अधिकारी मिसी संपृक्त जहाज रे खोजाखोजी करथिले, विभिन्न स्थान बुली खोजिथिले, हेले सार्थकर वर्तमान पर्यंत कोनोसी पत्ता मिली नाही। जहाज रे जो क्रू मेंबर माने रहिथिले सेमानकु मध्य डीजी शिपिंग रो दुई जण वरिष्ठ अधिकारी पचराउचरा करथिले सार्थक महापात्रंक बाबदरे। सबुठु बड़ कथा जे सेमानक कथारे ताळमेळ रहुनथिबा मध्य सुनिबाकू मिलुछि। से जहाजटी एबे चीन अभिमुखे बाहरी सारिलाणी। सार्थक महापात्रंक आई को भेटिछंती आम सीनियर रिपोर्टर निरंजन रेड्डी। निखोज नाविक पुओ सार्थक महापात्र को खोजिया पाई मां रश्मिता महापात्र भुवनेश्वर सिंगापुर जाइछंती। साथी रे अछंती मामू। सिंगापुर गला परे से जहाज को जाइथिले ना नाही, सिंगापुर सरकार कौन सहायता कले एवं झियो एवं पुओ जो सार्थक आई अछंती कौन सूचना देछंती। आई एठी बसिकी कांदुछंती केतेबेले पुओ झियो फेरिबे एवं नातीक अवस्था केमिति रहिछि, नाती केउठी अछंती, से नाती को भाबी भाबी आई को पेट को दाना जाऊ नाही। आई को सहित आलोचना करबा। नाती आज की पाखापाखि 3 तारिख थारू आपण ता सहित कथा ही नांती। नाती को खोजिया पे आपण को झियो एवं पुओ जाइछंती सिंगापुर। सिंगापुर कौन खबर देले आपण को झियो आ पुओ? काली रात मत फोन झियो कला 9टा 9:30 खंडा बो जहाज को जाती गोड़ खसीगने भी पड़ जीवन पानी यही अवस्था देखनी। आ द्वितीयर मत नहीं गले ता रूम भीतर को आठी तार जिनस पत्र सब पैकिंग करके सील कले आमको देदेवे बोलिकी कौन सी जगह को छाड़िलेनी। राजू बहुत मो पुओ बहुत झगड़ा कला जे जहाँ भी हो मत खोजा को दिंतु। से माने मना करदेले तमे कौन सी जगह को जाई परिबनी कि कहार की कौन सी क्वेश्चन करि परिबनी। तो जदि बेसी किसी कथा न मानिबो ता ना हमें तुमको तौल को विदा कर तुम जहाज बाहरी जाओ। सरकार के तरफ तो आउ डग किछि गलानी कि किछि सेमाने कलेनी। सब दलाल पार्टी रहिथिले, सेमाने कहारी संगर कथावार्ता करिया को सुजोग देलेनी। जो माने जहाज रे थिले सेमानको पचरा उचरा करिया पई सेमानको बहुत चेष्टा कला। पुओ झियो भी चेष्टा कला किंतु कौनसी प्रकार सेमाने गोटे वार्ड कहती जे सार्थक निखोज। सार्थकर आमे किछि जानिनु। आज तांगर कौन मीटिंग थिला कौन करथिला हम तो किछि जानिनु। जो जहाज सार्थक जो रूम रे रहते से रूम पर्यंत ही छाड़ले, अन्य जगह को बुली कौन सी जगह को से माने छाड़िलेनी। कहले तमे कौन सी जगह को जाई परिबनी। यदि बेसी आम कथा न मानिबो ताने जहाज रो ओल्ही जाओ। आमे अन्य नाविक माने अछंती संगर भी कथावार्ता करिया पई सुजोग देलेनी। सेमानको जेतले क्वेश्चन पचरा होला के केतले देखिछि काहे ता रूम को खाଇବା जिंस नेकी जीवा हैथिला जेतले ताको पचरा होला से समस्त तमे एत कथा क्वेश्चन पचारि परिबनी।
ତମକୁ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁନି, ତମର ନାହିଁ ନିୟମ ନାହିଁ ତମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ବୋଲିକି। ଆସିଲ ଯେତିକି ଦେଖିଲ ସେତିକି ଦେଖିକି ଫେରିଯାଅ, ଏତିକି ଖାଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡିଜିସିପିଂ ର 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯାଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର। ହଁ, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେ ଦୂର ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମିଲା ଭଗତ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ମୋ ନାତି ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କହୁଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଲୁକାୟିତ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଛାଡିଲେନି କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଛାଡିଲେନି? ସେମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ କଣ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଡେଡ୍ ବଡି ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ଯଦି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଡେଡ୍ ବଡି ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ମିଛରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ସିପ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜାଗା ତ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲାନି। ସେନୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ 8:30ର ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ପିଲା ଜାହାଜର ନାହିଁ। ରାତି 8:30 ବେଳକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା? ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନାହିଁ, ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ କିଛି ଖୋଜି ପାଇଲେନି। ସେଠୁ କେତେ ଦୂର ଜାହାଜ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜାହାଜ ରହିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଡାଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜା ହେଲା। ସେ କଣ ଖୋଜିବ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିଛି କି କଣ କରୁଛି ସେକୁ ନ ଖୋଜିକି ଏଠି ଖୋଜିକି ସମୁଦ୍ରରେ କଣ କରିବେ? ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କିଛି ଦେଲେନି, କିଛି କଲେନି। ମୋ ଝିଅ ଫେରିନି, ଯାହା ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିବୁ କି ଯାହା କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ଥକ ଆପଣଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯୋଉ ରୁମ କୁ ଯାଇଥିଲେ? ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଆଉ କେବଳ ତାର କଣ ଜ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ନଥିଲା, ଚପଲ ନଥିଲା, ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ନଥିଲା, ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ଚପଲ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧେ ସେ ଚପଲ ନଥିଲା। ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସିଲ୍ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା। କେବେ ଦେବେ କଣ କରିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର କଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ? କିଛି ଦେଲେନି, କିଛି ସହଯୋଗ କଲେନି, କିଛି ଦେଲେନି। ଡ୍ରଗ ଯୋଉଟା କୁହାହେଇଥିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ କି ଯୋଉ କୁହାହେଇଥିଲା, କିଛି ଦେଲେନି, କିଛି କଲେନି। କୌଣସି ସହାୟତା ମତେ ମିଳିଲାନି। ମୋ ଛୁଆ ସେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଯାଇଥିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଫେରିକି ଆସୁଛି। କଣ କରିବୁ? ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ, ସେଲର ଭାବେ, ନାବିକ ଭାବେ, କଣ ମା କହିବେ ଆପଣ? ମୋ ନାତି କଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ହଉଛି। ଜୀବିତ କି ମୃତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କେମିତି ଖବର? ବଡ ଅକାତ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର, ଅକାତ ପାଣି ଭିତରେ କୋଉଠି ହଜିଗଲା ମୋ ସାର୍ଥକ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାଲି 9ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ତ କହିଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କ କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିବି। ପୁଅ ତାକୁ ମାନେ ବାରଣ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ସେମିତି କେମିତି କହିଥାନ୍ତା? କହିଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବୁ 9ଟା ବେଳେ, ମୁଁ ସେଠି କହିବି। କାଲି ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ 9ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ, 11ଟାରେ ଚଢିବେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚଢିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ନା ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହିବୁ। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିଛି କି ନ ମିଳିଛି, ଆମେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛୁ। ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ସତ କଣ ମିଛ କଣ, କୋଉଠୁ ସେ ପୁଅ ପାଇବ କି ନ ପାଇବ, କେମିତି ସେ ଫେରିବ, ତା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ।
ଆମେ ଆଶାରେ ରହିଛୁ କେମିତି ମୋ ଛୁଆ ଫେରି ଆସୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଛୁଆ ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁ। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।